Салом алейкум бачакон. Ай Opel Zafira F хачбек 97 солай. Мошин тозаи хушро, ягон проблема надора. Читар дистем. Мошин тозаи хушро. Як 6 мотора. $700 گفته‌است از چه اگر خریداری کنکریت نباشی یک 600 550 این ماشین میگیری. یگان کور نداره، تو کاندیشنرش هم داره. ماشین درونش تازه خشکه. ماشین کدوم خریدی؟ چی ده؟ تارمی ماشین عقیبش багажчам тоза хушрӯе. Запаскаш ҳам машқатишай. Наптичка ҳам дора. Баъзе ин моторша сёмка кунем. Ин чиста барои Тоҷикистони бачаҳо.